салому алейкум бародаро, апо, хуаро, мухлисо, хуш омадем бародаро ба канали Маҷиди Кулуби. Бародарҷоно, имрӯз мо як электромотора на видео кардем. Ма нархи арзон фурӯшия бародарҷон. То ахира видеоро тамошо кунед. Нарх намош ҳозир ҳамаша ҳамо каҷимахон гап мезанам. Assalomu alaykum binandagoni muhtaram. Marhamat tomosha kuned. Texnologiya nav. Tomosha kuned misol texnologiya xubi xub. Ина барои 3 нафар ҷо бисёр қулай аст, на мисол. Сабр кард, ҳамаш мисол. Бисёр қулайтара кадаи. Ина техnologiya nav. Tomosha kunед марҳамат. برای جای نشست غیر راننده بود دو جای دیگه بود دو جای دیگه مثال جا دیگه این برای کی مثال انا 6 ساعت زریاد میمونه مثال در همون 220 ولت رازبرکه کی در خونه هست انا این همون میتونه مثال 50 کیلومتر میتونه مثال جایی که در جایی که برای خون میغلطه تو 50 کیلومتر میروند Ой, хиляки на толшуки, надо шар, лабиджой бошад, гайна на бензин, на ягон чиз мисол да дар кор нест бачо. Ёки мисол утилизация, ягон чиз мисол да дар кор нест. Лайтара када сабр кард мисол на ягон ҷо ҳамон деку. Ами вазшам вазви нест, қад як велосипедаи. Сабр кара кад мисол. Ана, хай тамошо кинем мисол касоне ки мисол ба касоне ки маъқулай, марҳамат در زیر نواد ما تلفنمون اشتراکی انا مراجعه کنید این چیزا من نو مثال ای نوعی گوسه امیرا من خریدم همین ماترولی سه چرخه را ما 9800 خریدم سومونی انا میتونم 8200 آخری نرخش انا سودو کنیم مرحمت با کسانی که مثال معقوله در همین زیر نوار نمره تلفنی ما مرحمت با کسانی مثال معقولا زنگ زنید. خوش آمدید به کانال مجید.